Lamsa view haina haita kokte bokok sono ani tekasa video songnalinej je 9 tarik ni newspaper job notification rojakmani o notification o toma push na harjaknai tei busa qualification nangnai o bahairok details ang nalinai ke naitongdi jara job naitok tongnai rok ni bagui belaino koktoma kaham ke oro first notification tongo delivery boy u driver sai first notification tongo delivery boy tei driver na harjaknai kaisa courier Agartala ni kaisa courier delivery boy na harjaknai tei driver na harjaknai ke nijani scooty haika bike tongni nangnai ke delivery boy ni bagui tei driver khainani bagui Maruti Omni ni driver nangnai ge jara driver pusa samkhaina masongnai rok contact khaidi tei delivery boy ni samkhaina masongnai rok contact khaimannai o jagao number o jotongo 8787977279 tei kaisa number tongo 9436134174 o number o jogajog khaidi delivery boy tei driver ni post ni bagui next one lifnai chung next tongo job vacancy urgent required a smart boy for sales and marketing with skill in the field gangke oro kaisa smart boy ekeba sales tei marketing ni samungkhaina ni bagui skill ganang jara bhaino naharjaknai gangke interest tong gangke call khainai di 7005444987 o number o jogajog khainai di sales tei marketing ni samungkhaina ni bagui next na lefine অতংফিও কর্মী প্রয়োজন একটি প্রতিষ্ঠিত জলের কোম্পানির জন্য ইলেকট্রিক জানা লোক প্রয়োজন গাঙ্কে রকাইসা জলনি তৈনি ফ্যাক্টরিও naharjaknai jara electric ba current ni samung korong abo haino naharjaknai ke samung rongui tongkangke jogajog khainai di 9366130881 o number o jogajog khaidi kaisa toini factory o samung khaina mo chuknai ro jara current ni samung korong ro kangke next on lefnai oro tongfiu ani hai আগরতলা স্থিত মোবাইল দোকানের জন্য দুইজন লোক চাই কাইসা আগরতলা নি মোবাইল দোকানো বরক নাহারjaknai দুইজনা গাঙ্কে ইন্টারেস্ট নঙ্গে কল খাইনি দি 8787357467 ও নম্বর যোগাযোগ খাইদি নেক্সট অন লিখনাই জব ভ্যাকেন্সি এক কম্পিউটার সার্ভিস ফার্ম required male person for service of computer, printer, etc. Candidate having 2 wheelers will be preferred. Candidate may submit their biodata within 7 days to Doinik Songbad Box Nong 212. Gangke kaisa computer service firm ba computer ni computer tei printer obahairok ni dugano samkhaina ni bagui borok naharjaknai angkangke oro prefer rojaknai jara nijeni bike haikaba scooty ganang 2 wheelers ganang rono prefer rojaknai angkangke interest angkangke contact khaidi narokni biodata pathokdi 7 din ni bisingo Doinik Songbad Box Nong 212 o box nongo niro ma pathoknai next on lefine driver sai jara driver khainani masugui tongnai rok khaimannai o jaga angkha private Maruti garir jonno driver sai kaisa private gari Maruti chaloknani bagui driver naharjaknai aboni bagui madhyamik pass ongna nangnai qualification 30 bosorni upor ongna nangnai age angkhe যোগাযোগ খাইদি রোহন ইন্ডাস্ট্রিজ জিবি বাজার ITI রোড।
jaga thankha Rohan Industries GB Bazar ITI Road ke driver kaini mochu kangke contact kaini di 9436124399 o number. Next on left job vacancy wanted sales executive and service staff যোগ্যতা ন্যূনতম 10 pass PB Enterprise RMS Chowmohani gangke kaisa PB Enterprise dukano sales executive tei service staff ni bagai borok na harjaknai gangke qualification nangnai 10 pass mane madhyamik pass hingkai aro apply kai manai sales executive tei service staff post ni bagai ke call kaina di 8787655727 tekasa number tango 6009667730 o number jogajog haidi kaisa dogano PB Enterprise ni dogano. Next on alifne কর্মচারী প্লাস্টিক গুডস এর রিটেইলস এন্ড হোলসেল শপ এ কাজ করার জন্য পরিশ্রমী লোক প্রয়োজন বেতন যোগ্যতানুসারে গangke kaisa dugan ni plastic goods ni dugan o retail tei wholesale dugan abo gangke a jaga o samkaini bagui naharjaknai beton to nirokni experience ni wise rajaknai gangke nirok jogajog khaina di mobile tei whatsapp ni through tui 7005841057 o number o jogajog khai. Next on lefne শিক্ষক চাই অরংঘা টিচার না হারজাগনাই TPSC পরীক্ষার জন্য ম্যাথস ও রিজনিং বিষয়ের শিক্ষক প্রয়োজন কারণ কাইসা TPSC পরীক্ষার অনানি বাগৈ টিচার না হারজাগনাই ম্যাথস তৈ রিজনিং ni টিচার কারণ যারা ইন্টারেস্ট দংনাই রক যোগাযোগ খাইদি 9233055685 o number o যোগাযোগ খাইনে di. Next on lefne vacancy required educated energetic young men and women for part-time work from home from all Tripura. Minimum qualification HS plus 2 stage pass mane 12 pass ke age between 18 to 40 years interest may send biodata to gangke kaisa part time ni samung khainani bagai sala tei beroi na harjaknai qualification nangnai 12 pass gangke obongkha work from home part time mane nogo achagoini nirok samung khai manai part time samung angkai jara 12 pass khaijarok ni bagoi belai no kokto kaham tei age limit jaka 18 বছর থেকে 40 বছর jara 12 pass khaijarok apply khai manai Tripura all Tripura wonor rok no achagoini samung khai tong manai angkai interest tong khangke daidi dete kai jogajog khai di ba biodata send khai di rokni biodata gangke number o jatongo 8974685324 o number o nirok jogajog khai di gangke nirok no achagoini part time samung khai tong manai. Next naline distributor farm er jonno অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ম্যানেজার ও ড্রাইভার চাই kaisa distributor farm ni bagai manager tei driver na harjaknai ke ro jara manager khaina mochongnai rok apply khai manai tei driver khaina mochongnai rok apply khai manai tikana hangkhe Agartala uklai bo jogajog khainai di 9863095519 o number o jogajog khai. Next na lefine লোক চাই পাইকারি ওষুধের দোকানের জন্য লোক চাই কাইসা বিথি নি পাইকারি দোকানো হোলসেল দোকানো সামাং খাইনানি বাগৈ বরং হারজাকনাই
যোগাযোগ খাইদি ইন্টারেস্ট তংকাংকে 9615066473 te kaisa number tongo 9362620650 o number o যোগাযোগ খাইদি next analepinai job vacancy PC Healthcare ISON MSME register আয়ুর্বেদিক কোম্পানিতে ফ্রান্সিস মডেল এ ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় অফিসিয়াল এবং নন অফিসিয়াল পদে মেল অর ফিমেল নেওয়া হচ্ছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা মাধ্যমিক পাস থেকে স্নাতক, বয়স 20 to 50 ইয়ার্স। বেতন আলোচনা ক্রমে বলা হবে। নতুন ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি আবেদন করতে পারেন। বিস্তারিত জানতে ব্রাঞ্চ এ এসে যোগাযোগ করুন। गांके कैसा पीसी हेल्थ केयर नहीं कैसा आयुर्वेदिक कंपनी वो सामंग खाने बागै त्रिपुरा ने कांगमा जागा वो ऑफिशियल ते नॉन ऑफिशियल पोस्ट नहार जागने गांके और अप्लाई खाने बागै क्वालिफिकेशन नांगने माध्यमिक पास থেকে स्नातक माने जरा माध्यमिक पास থেকে ग्रेजुएट लेवल खाइजाक बाहर एप्लाई खाई मानाय क्वालिफिकेशन उनका एज लिमिट रजाखा 20 বছর থেকে 50 বছর জরানি বরগ্র एप्लाई खाई मानाय चलाबरै गांके बेतन तो आलोचना खाइबिने रजकनाय के और एप्लाई खाई मानाय जरा कताल बा फ्रेशर ते एक्सपीरियंस गोनां जतनो एप्लाई खाई मानाय ते रक डिटेल्स का हमके साइमाना बागै रक ब्रांच थांगैनाय जोगाजोग खाइनाय बाननाय कल खाइदे आगरतला वातंगो 8111990847 अबंखा जरा आगरतला एरिया ब्रांच थांगै निरक जोगाजोग खाइना मुचुगांखे कल खाइ थांदी ते UDP माने आगर उदयपुर तंगो ब्रांच ते कैसे और कांटेक्ट खाइना दे 7630875939 ओ नंबर जोगाजोग खाइदे जरा उदयपुर एरिया वो खाइना मुचुंगनाय र गांके र उदयपुर ते अगरतला ब्रांच र एप्लाई खाइमानाय बा जोगाजोग खाइनाय मानाय पीसी हेल्थ केयर नै कैसे आयुर्वेदिक कंपनी वो गांके जरा माध्यमिक पास ते ग्रेजुएट खाइजाक र सलाबरै जतनो एप्लाई खाइ माननाय गांके नेक्स्ट नायलेफिनाय तेन करिका असुना गांके तिननि भिडियो वासुना नोटिफिकेशन और नोटिफिकेशन बिसिंगो निरक जे क्वालिफिकेशन मैच अंग अबनो ताइति देति खाइबि जोगाजोग आके अनिरक सांग माननाय गांके दाइति दाइति एप्लाई खाइदि ते वीडियो न सजन लाइक खाइदि ते जेमान से शेयर खाइदि जरा जॉब नाइतक तनाय रक ओ वीडियो नि थ्रुतै जाते नोटिफिकेशन माननातै गेतिनि वीडियो आसनखा जतन हामबाय।